नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं उशा फकीर राव। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह सीनियर जर्नलिस्ट फरूक फताफी। फरूक, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूं, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी से। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की निहत्ते मुजाहिरीन पर फायरिंग, 4 अफराद शहीद। सिंध हाई कोर्ट में डॉक्टर आसिम की तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर। आईसीसी के जुर्माने से बचने के लिए भारतीय बोर्ड की नई चाल बेनकाब। टॉप आपने देखी, आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से डिस्कशन होगी आज के शो में। आप भी हमारे शो में शिरकत कर सकते हैं थ्रू लाइव कॉल। टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, मैं भी रिपीट कर देती हूँ। टेलीफोन नंबर है 05192122643, दूसरा नंबर है 05192122644। जो भी आपका सवाल है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आज के हमारे तीनों टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें लाइव कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं मकबूजा कश्मीर में जारी भारत के जुल्मो सितम से, जहां पे भारत अपने जुल्मो सितम से बाज नहीं आ रहा है और निहत्ते कश्मीरियों पर मुसलसल जुल्म ढा रहा है। बात की जाए अगर बुरहान वानी शहीद की, तो उसकी शहादत के बाद एक बार फिर से कश्मीर की अगर बात की जाए तो भारतीयों का जुल्म सितम जारी है। कल सुबह भारतीय फौज ने जिला बडगाम की एक बस्ती का मुजाहरा किया और ड्रामा ये रचाने की कोशिश की जैसे हुर्रियत पसंदों को या फिर उनकी नजर में कहना चाहिए दहशतगर्दों का मुआसरा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये एक झूठ था, एक ड्रामा था। और जब लोकल जो वहां की आवाम है, जब उन्होंने इस पर मुजाहरा किया, एहतजाज किया, तो बजाय ये कि बातचीत की जाती और मामले को ठंडा किया जाता या मामले को सुलझाया जाता, भारतीय फौज ने एक बार फिर दहशतगर्दी का मुजाहरा किया और जो है 4 अफराद को, मासूम अफराद को शहीद कर दिया। इस हवाले से जो है कल से हड़ताल है पूरी जिले में, पूरी अगर बात की जाए पूरी वादी में हड़ताल है। साथ हुर्रियत रहनुमाओं का कहना है कि जुम्मे के रोज पूरे मकबूजा कश्मीर में हड़ताल की कॉल दे दी गई है। जिस तरह से भारत अब प्रोपेगेंडा कर रहा है, भारत की टीवी चैनल से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि वो 4 आम जो थे वो शहरी नहीं थे, बल्कि भारत की नजर में वो दहशतगर्द थे जिनको जो है फायरिंग करके हलाक कर दिया। किस हवाले से सारी बात करेंगे। पर एक बार फिर हम देख रहे हैं बुरहान वानी की शहादत हुई, उसके बाद हमने देखा क्योंकि जिस तरह से मुजाहरों का सिलसिला चला, जिस तरह से बाकी चीजें हुई, तो कहीं से हमें लगा कि मामला थमता हुआ नजर आ रहा है। ये तो नहीं कि जुल्म सितम खत्म हो गया, लेकिन इस तरह से जो डायरेक्ट टारगेटिंग की जा रही थी वो खत्म हो गई थी। लेकिन एक बार फिर हम देखते हैं कि एक ड्रामा किया जाता है, ड्रामा रचाया जाता है और उसके बाद 4 निहत्ते कश्मीरियों को शहीद कर दिया जाता है। अब भारत जो है पूरी दुनिया में ड्रामा रचा रहा है, जैसे वो 4 निहत्ते कश्मीरी जो है वो आम आवाम नहीं थे बल्कि दहशतगर्द थे। क्या एक बार फिर भारत की बात मान ली जाएगी, दुनिया की जानिब से दुनिया गुमराह हो जाएगी? देखिए, दुनिया जो है उसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो एक बात सुन लीजिए और वो ये है कि बेवकूफ़ दुश्मन से आपका बड़ा मौसम कोई नहीं होता। ठीक है, हिंदुस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसने वानी के मामले को की शहादत को जिस तरह से मिसमैनेज किया, उसके बाद विशेष साइकिल ऑफ रॉन्ग्स और जुल्म और हमाकतें वो करते आए हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे। उससे क्या हो रहा है, पाकिस्तान का जो केस था कश्मीर का, जैसे उन्होंने यूपी के अंदर जो इलेक्शन हुए और उसके बाद जिस बंदे को, जिस योगी को उन्होंने वहां का सीएम बना दिया, तो 2 कौमी नजरिया आपने खुद साबित कर दिया। बिल्कुल ठीक। इसी तरह से कश्मीर की अवाम इंडिया का पार्ट नहीं है। सबसे ज्यादा आसान तरीका ये था कि वहां के बच्चों को माजूर करें, उनको जो है कत्ल करें, और ये एक जनरेशनल शिफ्ट जो आ रहा है, उस जनरेशनल शिफ्ट के साथ जनरेशनल आप इतना ज्यादा स्कार्स क्रिएट कर दें कि लोग ना भूलें। अब इंडिया को ये जो मामलात है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर वानी की एक मैयत जो कि हथियार पहनता था, लेकिन असल में उसका काम क्या था, वो वीडियो पे बैठ के फेसबुक वगैरह के ऊपर जो है ना बातें करता था, अगर उसने इतने लोगों को स्टिमुलेट किया तो वो बच्ची जिसकी आई सॉकेट्स
ختم ہو گئی ہیں، جس کے آنکھ کی پتلیاں ضائع ہو گئی ہیں، اس کی ساری زندگی کیسے نہیں لوگ بات سنیں گے؟ اب جو ہوا ہے ایک اور کام ہوا ہے کہ جو بڈگام کے اندر واقعہ ہے اس کے اندر جو پروٹیسٹر آئے ہیں اور جو عوام پروٹیسٹ کر رہی ہے اس کے ویڈیو وائرل ہو گئے، اور اس ویڈیو جو وائرل ویڈیوز ہیں اس میں عام دیکھا جا سک رہا ہے کہ جو نہتے پروٹیسٹرز تھے جن کے ہاتھ میں پتھر ہے ان کے اوپر فائرنگ کری سیدھا جو ہے نا فوج اور پولیس ہے۔ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو پھر انڈیا اپنا نقصان کر رہا ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ دنیا سوئی ہوئی ہے، معاملہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام ریاستیں اس وقت گھبرائی ہوئی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونا ہے، کیونکہ امریکہ میں یورپ کے اندر ایک نیا طوفان ہے، ہر بندے کی توجہ اپنے اندر ہے۔ لیکن ایسے وقت میں جو عوام ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، اور اگر اس کی آنکھیں کھل جائیں تو بالآخر وہ حکومت کی پالیسی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ پچھلے 1.5 سال سے جو حرکتیں کشمیر میں کی جا رہی ہیں اس سے انڈیا کی ریاست کو جتنا نقصان ہو رہا ہے اتنا کسی اور کو نہیں۔ بالکل فاروق صاحب، اچھا تھوڑی دیر پہلے آپ کیونکہ وہ بچی کی بات بھی کر رہے تھے کہ جس کی آنکھوں میں اس طرح سے چھرے والی گن لگی، چھرے لگے تھے اور اس کے بعد دماغ پہ گئے، کہا یہ گیا تھا برہان وانی کی شہادت کے بعد کہ اتنی ہائپ میڈیا نے کریٹ کر دی تھی، ہر جگہ بات ہو رہی تھی برہان وانی شہید کی، پاکستان کی جانب سے بہت زیادہ بات کی جائے تو کہا گیا تھا کہ جو چھرے والی گن جو ہے اس کا استعمال ختم کر دیا جائے گا، اور پیلٹ گنز کا کہا جا رہا تھا متبادل سسٹم بھی لایا جائے گا، ساری باتیں کہی جا رہی تھی لیکن نہیں کیا گیا۔ صرف باتیں کر دی جاتی ہیں تاکہ اس وقت معاملے کو ٹھنڈا کر دیا جائے اور اس کے بعد وہی کام دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں۔ پر اس کو کیا کیا جائے؟ میرا پھر وہی سوال ہے جو میں ہمیشہ جب بھی کشمیر کا ایشو آتا ہے ایک سوال پوچھتی ہوں، جس طرح سے بھی آپ نے کہا کہ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے، یہ چیزیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے، اب اس پہ کیا کیا جائے؟ دیکھیں معاملہ یہ ہوتا ہے، میں ابھی بھی جو ہے نا انڈینز کی بیچارگی بھی دیکھ رہا ہوں کیونکہ ان کی جو حکومت آ گئی، انڈینز آر ویری کیپیبل پیپل، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ جو ان کی بیوروکریسی ہے، جو ان کا فارن آفس ہے، جو ان کے ایکسپیٹ کمیونٹی، ایکسپیٹریٹ کمیونٹی ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے اپنے ملک سے محبت بھی بہت کرتے ہیں اور پروپیگنڈا کا حصہ بھی بنتے ہیں۔ اب بار بار دیکھیں جہاں سے ذرا سا کوئی پتھر ہلتا ہے اگر جگہ بنتی ہے تو انڈین جو ہے نا وہ لازماً دستہ بنا جاتا ہے۔ اوپر سے کیا ہوا کہ ان کا جو سینٹرل نروس سسٹم تھا، ان کا دماغ تھا، اس کے اوپر آ کے بیٹھ گئی ہے ایک حکومت جو کہ جونک ہے، جو ہر چیز کو چوس رہی ہے۔ اب وہ جو ہے پھڑکنیاں ہی ہو سکتی ہیں، تڑپنیاں ہی ہو سکتی ہیں اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت جو ہے وہ تمام لوگ پاگل لوگ کے جو گراؤنڈ لوز کر رہا ہے انڈیا دنیا بھر میں، اس کو ری گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو ہے ان کی حکومت جو ہے وہ تلی ہوئی ہے کہ وہ کسی طرح سے لوگوں کو ڈیمیج کرتی جائے اور چیزیں خراب کرتی جائے۔ کشمیر کا جو معاملہ ہے اس کے اندر کیونکہ انڈیا نے ہمیشہ سے جو ہے نا وہ بالکل ویسا ایٹیچیوڈ رکھا ہے۔ دیکھیں چائنا کا اگر آپ تائیوان کی بات کریں نا تو چین سے ٹھک کر کے جواب آتا ہے کہ ون چائنا پالیسی، ٹھیک ہے۔ انڈیا نے پہلے کوشش کی اکھنڈ بھارت، اکھنڈ بھارت جو ہے کا معاملہ تو وہ نہیں اٹھا سکے، منوا سکے۔ پاکستان ایک نیوکلیئر ریالٹی ہے، بنگلہ دیش بھی ایک اچھی خاصی ریالٹی ہے، اسی طرح سے اور ممالک بھی ہے۔ تو جب اکھنڈ بھارت کی بات نہیں ہو سکی تو اس کے بعد انہوں نے کشمیر کے اوپر 1990 سے یہ ایٹیٹیوڈ کیا کہ کشمیر کا تم نے نام لیا تو ہماری کرتی، اور انڈیا انفلوئنشل ملک رہا ہے۔ اب جو ہمارے معاملات ہیں ایسے وقت میں آپ کے پاس بہت سکوپ آ رہا ہے کہ آپ اس کو جو ہے ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ سے، جیسے انڈینز کرتے ہیں کہ ہر بندہ وہ ہول آف دا نیشن اپروچ کہا جاتا ہے، اس طرح سے ہے کہ آپ کا بیوروکریٹ بیٹھا ہے، آپ کا ایکسپرٹ بیٹھا ہے، آپ کا کوئی بھی بندہ بیٹھا ہے، یو ول ہیو ٹو آسک دیم، یا خود ان کو کرنا پڑے گا کہ وہ جہاں بھی جائے وہ کشمیر کے معاملے کو اجاگر کر چھوڑے۔ اگر کر دیا تو جمہوریت کا ایک حسن ہے، انڈیا کی جمہوریت کی بات نہیں کر رہا جہاں پہ عوام کی آواز جو ہے وہ حکومت تک پہنچتی نہیں ہے، عوام کی چیخیں حکومت تک نہیں پہنچتی ہے، بلکہ امریکہ، یورپ، دیگر ممالک کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں اگر عوام کے اندر کوئی شعور بیدار ہو جائے تو وہ حکومت تک پہنچ جاتا ہے۔ بالکل، کالر کو ساتھ میں شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہو، کہاں سے؟ جی میں انصار احمد بات کر رہا ہوں شیخوپورہ سے۔ بات کیجیے۔ میں فیروز بھائی سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کشمیر کے لوگ ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ 70 سال ہو گئے اس کو، اور 70 سال میں یہ صرف اپنا مر رہے ہیں، کچھ کر نہیں رہے۔ اگر میں آپ کو مثال دوں ان کی ترکی کی، تو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اس کی، وہ بھی عوام ہی تھی نا، میتی عوام تھی، انہوں نے کیا کیا ہے
یہ جو کشمیر کے لوگ ہیں نا، عوام ہے، جو کشمیر کی عوام ہے جو مر رہی ہے، یہ صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں بچائے. اچھا معاف کیجیے جی، بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ. آپ کی بات جو ہے وہ ذرا ظلم والی بات ہے. بالکل کو شامل کریں، پھر کامنٹ کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہو، کہاں سے؟ ہاں جی، نسیم اختر جی، ابوظہبی سے. جناب حکم کیجیے. جی ہماری انشاءاللہ مرد تن کشمیری کے ساتھ ناریاں دردیاں انشاءاللہ جاری رہیں گی. بالکل صحیح. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں جو ڈیلی ایک حکومت کو کرپٹ کہہ رہے ہیں، ان پہ تھوڑے فوج کے ناخن لینے چاہیے اور آپس میں مل جل کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ جناب. جب بھی دیکھیں، سب سے پہلے تو جو پہلے کالر تھے ان سے میں کہہ دوں بھائی، دنیا کا آسان ترین طریقہ ہے کہ مظلوم کے اوپر الزام لگائے جائے. اگر کوئی بندہ جس کے بچے مر رہے ہیں، آپ اور میں کر رہے ہیں یہاں پہ کوئی بہت زیادہ بڑا جہاد، آپ اور میں بیٹھ کے جو ہے نا ان کے لیے سارا اسٹرگل کریں. دن رات 70 سال میں جنریشن تباہ ہوئی، لیکن انہوں نے اپنی ہمت نہیں چھوڑی اور وہ پاکستان سے ہاتھ ملنا چاہتے ہیں. اگر آپ جو ہے چاہتے ہیں کہ لیزی مومنٹ میں بیٹھے بیٹھے ہم کرکٹ کی بھی باتیں کر دیتے ہیں، ہوائی جو خیالی جو ہے وہ ہوائی جہاز بھی اڑانا شروع کر دیتے، اسپیس میں پہنچ جاتے. اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ کشمیریوں نے کیا کیا ہے تو اس وقت تو ہمیں سارے کشمیریوں کو سلام کرنا چاہیے. اس بچے کو بھی جو پنگوڑے میں ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ بھی اسٹرگل جاری رکھے گا اور سب کچھ کرے گا. پاکستان کی ریاست کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے، ہمیشہ کھڑی رہے گی. جنگیں جو ہوئی ہیں اس کے اندر پاکستان کی ریاست کا اصل موقف ہمیشہ کشمیر رہا ہے، اور اس لیے جو ہے ہمیں کم از کم آپ کو اور مجھے جو عوام ہے ان کو اس طرح سے کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. آپ نے ترکی کی بات کی، ترکی کے اندر جو ہے پتہ نہیں آپ کس کانٹیکٹ کی بات کر رہے تھے، ادھر بھی بہت سارے مسائل ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں گے جی سب کچھ ٹھیک ہو گیا. آپ کو ان چیزوں کو دیکھنا ہے. دوسرے جو ہمارے کالر تھے انہوں نے بالکل صحیح کہا، اور ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے جو کچھ ہو سکا کریں گے. دوسری بات آپ نے کہا کہ سیاستدان ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، بالکل لگاتے ہیں، اور جب بھی گھر میں پھوٹ ہوتی ہے باہر والوں کو موقع مل جاتا ہے وہ آپ کو کسی پہ ایکسپلائٹ کر جاتے ہیں. یہ ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ سیاست کی باتیں نہیں ہیں. کہیں پہ جا کے قومی مفادات کو بھی دیکھنا چاہیے اور ان سے بھی سوچنا چاہیے. جی ڈاکٹر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا کہ اب پاکستان یہ کر سکتا ہے، انڈیا کے یہ ہیں، کشمیری عوام کیا ہے؟ کشمیری عوام نے ہم نے دیکھا کہ برہان وانی شاہین کی شہادت کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ بہت تحریک بھی چلی، اس میں ہمیں مومنٹم بھی نظر آیا. بالکل ابھی بھی بالکل نظر بھی آیا، لیکن وہ تھوڑا سا مومنٹم اس طرح سے، کیونکہ کہتے ہیں کہ کوئی واقعہ ہو جائے تو جب وہ گزر جاتا ہے تو کچھ بھی ہو جائے تھوڑا سا ہلکا سا دب جاتا ہے مومنٹم. نہیں، یہ آپ بالکل غلطی کر رہی ہیں. ہاں، اس کی وجہ ہے کہ پچھلے چند مہینے جو ہے وہاں پہ ان کے پاس ایک بڑا پرفیکٹ ایکسکیوز تھا. وہ یہ ہے کہ سردیاں جب آتی ہیں، یہ پہاڑی علاقے ہیں اور شدید موسم کے علاقے ہیں، تو یہاں پہ ویسے بھی موومنٹ ختم ہو جاتی ہے. تو اگر موومنٹ کم ہو جاتی ہے تو پھر جو اکٹھے ہونا لوگوں کا پروٹیسٹ کرنا وہ کم ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو مومنٹم تھا ٹوٹ گیا، وہ مومنٹم چل رہا ہے. بدقسمتی سے ایک غلط کام ہوا ہے. یو پی کے الیکشن اور جو اتراکھنڈ کے الیکشن ہوئے اس سے اتنی زیادہ ریزاؤنڈنگ سکسیس ملی ہے نریندر مودی کو کہ وہ اکڑ گئے ہیں ان کے ساتھی. انہوں نے کہا جو کچھ کرے وہ اور کرتے رہو. اس کا مطلب ہے یہی چیزیں جو ہمیں جیت بھی دلا رہی ہے. اس حوالے سے مزید بات بھی کریں گے، انڈیا کی سچویشن کے حوالے سے بات کریں گے. کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ عبدالحنان بات کر رہا ہوں حاصل پور سے. جی عبدالحنان صاحب بولیے. سب سے پہلے تو آپ دونوں کی اجازت سے میں ایک کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو. میں بیسکلی پاکستانی ہوں اور مجھے پراؤڈ ہے پاکستانی ہونے پہ، لیکن میری اگر اس پروگرام میں کال ملتی ہے تو میں پوری محنت سے ملاتا ہوں، 2 ہی ملتی ہے، ادروائز تو نہیں ملتی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کے بعد جو ہے کالر آتے ہیں تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو ہے عبدالحنان صاحب کی کال مل جاتی ہے، ہماری نہیں مل پاتی. باقی سب کو بھی چانس دینا چاہیے. ڈیفینیٹلی آپ بالکل کریکٹ کہہ رہی ہیں. اچھا، ٹاپک پہ میں آؤں گا تو یہ کہتا چلوں کہ بھارت سے کشمیر تو ویسے نکل چکا ہے. ان کی افواج کی صورتحال تو پتافی صاحب بالکل آنکھوں دیکھا حال ہے. مظفر آباد یا بارڈر پہ جا کے دیکھیں، یہ وہاں پہ اپنی چیک پوسٹوں پہ جو 4 گھنٹے ان کی ڈیوٹی ہے، یہ وہاں سے بھی بھاگتے ہیں. ان سے وہاں پہ 3 گھنٹے کھڑے ہونا وہاں پہ مشکل ہے، 2.5 گھنٹے کرتے ہیں اور وہ بھی چھپ کے کبھی کھڑے ہو کے کبھی بیٹھ کے. کیا مطلب ہے ایک فوجی کا کہ وہ نیچے بیٹھ کے ڈیوٹی کرے؟ کیوں؟ یہ تو ان کی فورس کا حال ہے. خیر، کشمیر کی تو اگر بات کریں تو وہاں کے جو دل ہے نا جی، وہاں کے
दिल वो लाहौरियों और कराची वालों के साथ मिलकर धड़कते हैं, तो पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। तो कश्मीर का तो मामला इंडिया से वैसे निकल चुका है, वो रोज बैठ के बढ़ के मार रहे हैं टीवी पे बैठ के कि हमसे ये हो गया, हम वो कर लेंगे। कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। उनसे तो कश्मीर नहीं संभाला जा रहा है, इंडिया का संभालना है उन्होंने। तो खैर बात सिंपल इज दैट कि हमें यूनाइटेड होना है और हम पहले से बहुत बेटर हुए हैं। सियासतदानों को ये चाहिए कि वो मिल के स्टेटमेंट दें और इसके आगे बढ़े। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। करने के लिए कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं है हमारे साथ। अच्छा, डॉक्टर साहबा कह रही थी कि जो है ना आपके आने के बाद जब भी अनान साहब आप कॉल करते हो तो उसके बाद जो है कॉलर्स कहते हैं कि ये पता नहीं कैसे कॉल मिल जाती हैं सारी की सारी। तो अगर कोई किसी ने 2-4 दफा कहा तो हम उनको इधर बुला लेंगे, ऊपर पैनल में बिठाएंगे, उनको पता तो चले कि ना तो हमारा कोई कंट्रोल होता है बल्कि वहाँ पे भी बहुत बिजी लोग होते हैं। तो फिर बार मेरा कोई हाथ हाँ उसके अंदर ये कोई प्लानिंग नहीं होती है, लोग बार बार कॉल कर रहे होते हैं। और माशाल्लाह अल्लाह आप लोगों को इज्जत दे, आप लोगों ने बड़ी इज्जत दी है इस प्रोग्राम को। तो ये तो एक बात होगी। दूसरा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कश्मीर के बारे में जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ और हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँ, दुनिया की सबसे जो है वो बड़ी गलती ये होती है कि अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करें। अगर आप मानते हैं, और इंडिया से जंगें भी हमारी सिर्फ इंडिया से हुई है और किससे हुई, अगर आप मानते हैं कि इंडिया जो है वो दुश्मन है या कम से कम उनकी फौज दुश्मन है, तो कभी भी अपने दुश्मन को ये ना कहा करें जी वो डर के भाग रहे हैं, फलां चीज़ कर रहे हैं। मामला ये है कि अगर वहाँ पे 7 लाख फौज मौजूद है और वो लोगों को इस तरह से कत्लेआम कर रहे हैं, तो एक तो ये है कि उनकी कैपेसिटी को ये ना गए वो बिल्कुल इनकम्पिटेंट है, बल्कि वही करें जो वो हमारे साथ करते रहेंगे। हमारे बारे में रॉ का अब दुनिया भर में नाम भी नहीं सुनेंगे, वो खामोशी से काम करते हैं। अच्छा ऐसा है कि हर बंदा बात कर रहा है क्योंकि इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो जी ये कर दिया वो कर दिया। एक तो डार्क ग्लैमर आता है, हम भी माइंड नहीं करते। लेकिन मामला ये है कि अगले को इतना डिमोनाइज करो कि उसके बाद जो है उसके पास कोई तरीका ही ना रह जाए कि वो प्रोपेगेंडा से अपनी चीजों को ठीक कर सके। अब डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है। अभी हम इंडिया के बारे से बात करते हैं। वैसे फौजियों की भी बात की तो मुझे याद है कि आपने उस दिन मुझे व्हाट्सएप पे एक पिक्चर भी शेयर की थी और आपने मुझे बताया उनकी तो अपनी फौज के हालात ऐसे हैं कि अगर कोई फौजी जो है वो भूख के हवाले से या बाकी अपनी जो बेसिक नीड्स होती हैं अगर उसके हवाले से कोई सवाल उठाते तो वो गायब हो जाता है। जो लोग अपने फौजियों के साथ अपने लोगों के साथ इतने बुरे, तो उनसे आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो आपके साथ अच्छे होंगे, या कश्मीरियों के साथ जिनको वो कहते हैं कि हमारे कश्मीर जो इंडिया का पार्ट है, लेकिन उनके साथ कैसे अच्छे हो सकते हैं। और साथ साथ फरूक जो भी आपने बड़ा इंपॉर्टेंट चीज किया, मैंने कहा कि जिस तरह से चीजें हो रही है, जिस तरह इनको जीत मिल रही है, ये तो मजीद से मजीद एक्सट्रीमिस्ट होते जाएंगे। इस पर मैं आपसे जरूर जवाब लूंगी, लेकिन वो ब्रेक का कहा जा रहा है तो ब्रेक से वापस आएंगे नाज़रीन, तो बात करेंगे इंडिया की जो अंदर हालात है उस हवाले से। जिस तरह से बीजेपी जो है वो कामयाबी हासिल करती जा रही, तो क्या इससे वो मजीद रिजिड जो है उनका एटीट्यूड हो जाएगा या नहीं होगा, इस हवाले से बात करेंगे मगर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जरासीम आपकी सर की जिल्द में जमकर डैंड्रफ का बाइस बन सकते हैं। क्लियर मैन न्यूट्रिएंट ऑयल कॉम्प्लेक्स के साथ जिल्द की तह तक सफाई करे और दे अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। क्लियर मैन अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। मिट्टी और जरासीम आपकी सर की जिल्द में जमकर डैंड्रफ का बाइस बन सकते हैं। क्लियर मैन न्यूट्रिएंट ऑयल कॉम्प्लेक्स के साथ जिल्द की तह तक सफाई करे और दे अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। क्लियर मैन अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी ममलिकत, मुसलमान एक उम्मत, एक कौम, एक सोच, एक फिक्र, एक आजाद रियासत।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात करें कश्मीर के सूरत हाल के हवाले से तो वहाँ पे भारत का जुल्म सितम जारी है। कश्मीरी अवाम जो है वो बुरहान वानी की शहादत के बाद से, बल्कि उससे पहले बात की जाए, लेकिन जो एक मोमेंटम हमें नजर आया वो बुरहान वानी की शहादत के बाद नजर आया और उसके बाद वो मोमेंटम जो है अब तक कायम है। अब हम देखते हैं कि मजीद 4 शहरियों को, निहत्ते शहरियों को शहीद कर दिया गया है। और इस पर भारत के अगर रवैये की बात की जाए तो भारत के अंदरूनी हालात ऐसे हैं कि बीजेपी जो है उसको मुसलसल कामयाबी मिलती जा रही है। उनका जो एटीट्यूड है या उनका जो बिहेवियर है वो जितना पहले एक्सट्रीमिस्ट था अब वो मजीद रिजिड से रिजिड होता जा रहा है। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने हर फोरम पे ही मसला कश्मीर को उठाया, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो, प्राइम मिनिस्टर आपकी स्पीच हो, कुछ भी हो, हम हर जगह पे हर सतह पर इस मसले को उजागर करते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले ही पाकिस्तान ने अरकान पार्लियामेंट के वफूद को मसला कश्मीर के लिए और वहाँ पे जो जारी जुल्म सितम है मुख्तलिफ ममालिक के भेजा था उन वफूद को कि वो जाके बताएं कि क्या मसला कश्मीर इस वक्त किस जो है मुश्किलात से दो चार है और वहाँ पे जो अवाम है उनके साथ किस किस्म का जो जुल्म है वो किया जा रहा है। पर कोई इस हवाले से अपडेट है कि क्या हुआ दुनिया भर के अंदर? देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा की तो अपने हालात बड़े खराब हुए हुए इस वक्त। उसकी वजह ये है कि एक अमेरिका के अंदर ही है ना अक़वाम मुत्तहिदा का हेडक्वार्टर, तो वहाँ पे एक हुकूमत आई है जो रोज कहती है कि हम पैसे देना बंद कर देंगे वगैरह वगैरह। तो अभी तो अक़वाम मुत्तहिदा ने अपना काम खुद करना है। लेकिन आपने ब्रेक पे जाने से पहले एक और सवाल किया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कहा था कि इनकी तो अकड़ जो है वो बढ़ती जानी है क्योंकि बार बार जो है अचीव कर रहे हैं, जीत रहे हैं। ख़ास तौर पे जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी है वहाँ पे तो बीजेपी आई होती है और जहाँ मुस्लिम मिनॉरिटीज़ मौजूद है तो उनको भी क्रश कर देते हैं, डरा के खौफ में रखा। मामला ये है कि किसी भी जमहूरियत में ना कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इंश्योर करती हैं कि मुल्क में जमहूरियत रहेगी। जमहूरियत सिर्फ और सिर्फ जो है वो इलेक्शन का नाम नहीं है, ठीक है। आज़ादी ख्याल का, सच्चाई के और जस्टिस के, इंसाफ के बारे में बात करने का भी नाम है और उसके लिए स्ट्रगल करने का भी नाम है। अब मामला ये है, सबसे पहला जो बुलवाक है वो क्या होता है? सबसे पहला जो बुलवाक है वो होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन में जाके बैठ गए हैं बालिश्ती है और इधर से वो लोग बैठ गए हैं जो कि कहते हैं कि हमारी नहीं मानोगे तो हम जला बुझा मार डालेंगे, ठीक है। ऐसे खौफ के आलम में पार्लियामेंट तो जो है बिल्कुल उनकी जेब में चला गया। सेनेट के अंदर कोई थोड़ी कैपेसिटी थी लेकिन वो सेनेट भी जो है जहाँ पे कांग्रेस थी, कांग्रेस की भी आदत है कि वो जो है ना 2 मिनट में कॉपी करना शुरू हो जाती है और वही पॉलिसियाँ करना शुरू हो जाती है। अगर इंडिया के अंदर आज जितनी तबाही है उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस का, ठीक है। वरना अगर वो जमहूरियत पे चलती तो ये हालात ना होते। उसके बाद दूसरा बुलवाक है जो बहुत इम्पोर्टेंट वो बंद होता है, वो होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उनके कोर्ट्स के अंदर एक एक करके तब्दीलियां आ रही हैं। उसके अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के ऊपर भी आ रही है और दूसरी साइड पे ये है कि जजेस जो है, इन्होंने ही कहा था ना पैलेट गन के बारे में जी। अब पैलेट गन जो है वो नई शिपमेंट्स पहुंच गई हैं, किसी कोर्ट ने जाके उसकी आवाज भी ली, चूम भी किया, तो उधर भी खौफ आ गया है। उसकी वजह है कि एक बंदे को डराना है ना तो फिजिकल थ्रेट से डराओ ना तो फिर वो बंदा बन जाता है। ये उनका आखिरी रह गया मीडिया। मीडिया के अंदर मामला ये है कि मोदी साहब जो आए हैं, मोदी साहब और बीजेपी कुछ नहीं है। असल में जो साजबाज हुआ है वो इंडिया के जो बिजनेस क्लास है जो है ना उनका, अडानीज का और ये मुख्तलिफ किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका, और उसके साथ साथ RSS का हुआ है। इस वजह से वो जो अमीर लोग हैं अंबानी टाइप के, अगर उनको कोई मीडिया जो है वो मोदी के खिलाफ बात करते हुए नजर आता है वो मीडिया हाउस ही खरीद लेते, चैनल खरीद लेते। उसके बाद जो बंदा बोल रहा था या तो वो खुद ही आपकी तारीफें करना शुरू हो जाएगा या ठाकर के साथ हो जाएगा। इंडिया के अंदर जो जमहूरियत की चेक्स एंड बैलेंसेस थे उड़ गए, ठीक है। सिविल सोसाइटी का एक होता था कि नहीं, हाँ वो सेकुलर स्टेट तो है ही नहीं ना, अब तो खुद हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं इसको। लेकिन जो असल में चेक्स एंड बैलेंसेस है वो उड़ गए और उसके बाद से अब ये होगा कि वो अगर कोई गलत पॉलिसी कर रहे हैं तो बाहर से इंजेक्शन लग सकता है, अंदर से पिता जो वो आपको करेक्शन के लिए जो है वो कर देता था कोई ना कोई सेक्रेशन, वो खत्म हो गया। अब जो है एक्सटर्नली कोई करना पड़ेगा। अब उसके लिए पाकिस्तान अकेला करेगा तो इंडिया बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, पाकिस्तान नहीं कर सकता। दूसरा तरीका ये है कि इंडिया जिसको नाराज करता है, मिसाल के तौर पे इंडियन डायस्पोरा है जो कि अपने मुल्क को एक सेकुलर भी चाहते हैं और डेमोक्रेटिक भी चाहते हैं, अगर उनके खिलाफ हो गए मोदी साहब और मोदी साहब से वो नाराज है तो जाके चुन लो यार, एक एक करके। पाकिस्तानी अगर कोई बैठा आपसे नाराज है उसके ऊपर भी काम करो एंड देन फाइंड आउट कि क्या कुछ कर सकते हैं। कॉल्स को शामिल करते हैं। सेकंड टॉपिक की जानी बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं? मैडम गुलशाद भट्ट बात कर रहा हूँ मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से. जी भट्ट साहब बोलिए. मैं रेफ्यूजी जम्मू कश्मीर का एक नुमाइंदा भी यहाँ पे हूँ, जो मकबूजा कश्मीर से हिजरत करके हम लोग यहाँ पे आबाद हुए हैं. जी जी. मैडम मैं ये कहना चाहूँगा कि मकबूजा कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है ये इंतहाई कशीदा है. यही हालात 1990 में थे कि जब उन्होंने कश्मीरियों पे जो है कि अपनी जो इंडियन आर्मी है वो उतारी और उन्होंने जो है कि पूरे कश्मीर में जो है कि वो जुल्म मुस्लिम का बाजार गर्म कर दिया और हमें मजबूर किया. हम अपने घर बार छोड़कर जो है कि यहाँ पे हमने पनाह लिए आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में. तो वही हालात मौजूदा हालात उसी तरफ जा रहे हैं. तो लोग बहुत तंग हैं. अब हमारे वहाँ अजीज वकारब हैं, दोस्त अहबाब हैं, बहन भाई हैं, दीगर लोग हैं, तो उनसे हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारा उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा. किसी भी तरह से कोई उनके साथ हमारा रब्ता नहीं है. तो आपके चैनल की तवज्जो से मैं आलमी तंजीमों से अपील करूंगा कि ये क्या ये इंसानी हुकूक की वायलेशन नहीं है? बिल्कुल सही. क्या ये खामोश तमाशाई? अगर देखें बैरूनी यूरोपियन यूनियन में अगर एक कुत्ता मर जाए तो उसके लिए वो क्या करते हैं? तो ये कश्मीरी जिनको ये भारतीय दरिंदे ये घसीट रहे हैं, हमारी खवातीन की बेहरमती हो रही है. उन्हें जो है कि वो घरों में जो है कि उठा कर ले जाते हैं. हमारे लोग मसाजिद से जो है कि वो बाहर नहीं निकल सकते, वो नमाज जुमा में शामिल नहीं हो सकते. आया कि उनकी आवाज कौन बनेगा? बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच. बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू था. बहुत डिटेल में हमने बात सुनी आपकी, लेकिन आपकी बात का एक मकसद जो है वो सही है और वो ये है कि आपने यूरोपियन यूनियन की बात की. पाकिस्तान के अंदर जो फांसियों का सिलसिला शुरू हुआ तो उस पर वो हमसे नाराज हो जाते थे कि जी आप फांसियाँ क्यों दे रहे हैं दोबारा से. तो भाई यहाँ पे जो बगैर फांसी के लोगों को रियासत मार रही है तो उसकी तरफ भी जरा देखो. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मैं आप लोगों का प्रोग्राम बहुत शौक से सुनता हूँ. तो आज आप बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है. मैंने कोशिश की कि मैं भी अपनी एक उलझन आपके सामने रखूं. कश्मीर में भारतीय मजालिम की तो समझ आती है कि एक गासिब स्टेट है और वो बाय फोर्स अपना कब्जा जारी रखना चाहते हैं. दूसरी तरफ कश्मीरियों की जो जद्दोजहद है उसको भी हम सलाम करते हैं कि वो आज तक झुके नहीं, कभी भी उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया. लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि हमारी जो मुस्लिम उम्मा है, जो इस्लामी ममालिक हैं, वो आज तक पाकिस्तान का साथ उस तरह खुलकर क्यों नहीं देते. पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि हम इसराइल के अलावा सारी दुनिया में जा सकते हैं. तो हमारा जो स्टैंड होता है पाकिस्तान का सारी मुस्लिम उम्मा के लिए बड़ा वाज़ेह होता है. लेकिन चाहे कोई भी हुकूमतें हों, सिविल की हों, फौजी हों, पाकिस्तानी अवाम के अंदर अपनी जज्बा होता है मुसलमान मुल्कों के लिए, वही रिफ्लेक्ट हुआ हमेशा. लेकिन क्या वजह है कि मुस्लिम उम्मा हमारा कश्मीर के ऊपर वो साथ नहीं देती? अगर इंडियन लेबर को बैन कर दिया जाए सिर्फ अरब ममालिक के अंदर, तो आपका नहीं ख्याल कि टेबल के ऊपर आ जाएंगे? बिल्कुल ठीक है. आज़ाद साहब बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए. बड़ा वैलिड और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, लेकिन वो वही वाला है, मुस्लिम उम्मा की बात की जाए और बाकी सब तंजीमों की बात की जाए और वो सारा कुछ, तो वो तो कभी भी उनका कोई हमें तो नहीं नजर आया. नहीं, लेकिन देखें मसला ये है कि तमाम चीज़ों के लिए ना अक्ल इस्तेमाल करनी पड़ती है और स्ट्रेटजी. अगर आप करेंगे तो सब कुछ ठीक हो सकता है. आप OIC वगैरह की तरफ देखें. OIC का एग्रीमेंट है, उसके अंदर सारे कॉन्फ्लिक्ट का जोन जो है उनकी बात की जाती है. पैलेस्टाइन की भी बात की जाती है. तमाम OIC के मेंबर ममालिक जो हैं वो कश्मीर के ऊपर भी उनका अपना मौक़िफ़ वाज़ेह है. मेरे ख्याल में अगर आपको नजर आएगा तो सिर्फ एक मुल्क होगा, वो सीरिया होगा. और सीरिया की भी वजह जो है वो आपको पता है क्या हालात है और उसके अंदर पाकिस्तान को कैसे देखा जा रहा होता है. शायद पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ्रेंडली तौर पर नहीं देखा जा रहा होता, लेकिन बाकी जगहों पर आपको मौक़िफ़ मोरलेस एक मिलेगा. लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं दुनिया से? क्या वो हथियार उठा के हमारे पास आ जाए? क्या हम अपनी आदत जो हमारी बन गई, ये शायद शनाख्त का मसला है, इस वजह से हम भी बहुत ज़्यादा, अब मैं कहता हूँ कि अपने हार्ट को जो है, अपने दिल को हम अपने स्लीव्स के ऊपर जो है ना पहन के फिरते हैं. अदरवाइज जो है शायद हमें वायलेंस वगैरह की तरफ तो जाना ही नहीं. आर्गूमेंट्स को बेस्ट तरीके से, ये मुल्क जब बना था ना जी, पाकिस्तान बना था तो एक मुकदमे के जरिए से बना था, पीसफुल जद्दोजहद के तहत बना था. इस तरह कश्मीर के लिए भी बहुत कुछ किया जा सकता है. बस हमें ख्याल होना चाहिए, तरीका आना चाहिए. ये नहीं कहना चाहिए कि फलानी कर रहा. हाँ ये ज़रूर है
کہ ہمارے ہاں جو ہم جذباتی ہو کے اپنے نان مسلم جو الائز ہیں ان کے بارے میں بھی برا بھلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، شاید وہ ہمارے زیادہ کام آتے ہیں. ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں جہاں پہ سندھ ہائی کورٹ میں پیپلز پارٹی کے سابق رہنما سابق وزیر بھی رہے ڈاکٹر عاصم صاحب، ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے. ڈاکٹر عاصم کے بارے میں اگر ناظرین آپ کو بتاتے چلے تو 469 کیسز جو ہیں وہ ان کے اوپر رہے ہیں اور 469 جو ہے ارب روپے کا انفیکٹ جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اس کی غبن کی ہے، ان پیسوں کے کیسز ان کے اوپر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ جب ان کو حراست میں لیا گیا تھا رینجرز کی جانب سے تو یہ کہا گیا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں پہ دہشت گردوں کی معاونت کر رہے تھے. یہ تمام چیزیں تھی بات کی جائے. اور ساتھ ساتھ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو وہ اس وقت HEC کے جو سندھ میں ہے اس کے سربراہ بھی تھے. ایک طرف تو یہ سچویشن ہے کیونکہ بار بار یہی کہا جاتا کہ ڈاکٹر عاصم صاحب جو ہیں ان کی ضمانت منظور نہیں ہو پائے گی. یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کو سزا ملے گی کیونکہ دوران حراست جو ہے ان کی ایک ویڈیو بھی ہمارے سامنے آئی تھی جس میں وہ اعتراف کر رہے تھے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں. تو کس طرح سے ضمانت اس حوالے سے بات کریں گے. ساتھ ساتھ بات کریں گے پیپلز پارٹی کے سابق وزیر کی بات ہو رہی ہے، رہنما کی بات ہو رہی ہے. تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اب جو ہے کوشش پوری طرح سے کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے پنجاب میں اپنے قدم جو ہیں وہ جمائے جا سکے. اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ بقول پیپلز پارٹی کے کہ پنجاب کو ہم نیا پنجاب بنائیں گے. کیا وہ نیا پنجاب جو ہے وہ سندھ کی طرح کا ہوگا؟ کیونکہ اگر سندھ کی بات کی جائے تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی اور سندھ کی صورتحال کو ہم جانتے ہیں. سندھ کی بات ہوئی تو پاکستان مسلم لیگ نواز کی بات بھی کر رہے تھے کہ جس طرح سے پیپلز پارٹی پنجاب میں ہمیں نظر آ رہی ہے اسی طرح سے پاکستان مسلم لیگ نواز ہمیں سندھ میں نظر آ رہی ہے. فاروق کیا وہ کیا کہتے ہیں الیکشن کے حوالے سے تیاریاں شروع ہو گئی؟ یہ سوال تو پوچھوں گے پہلے ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر عاصم کی زیر حراست ویڈیو بھی آئی تھی، باقی چیزیں بھی تھی، کہا یہ جا رہا تھا، اعتراف بھی کر لیا گیا ان کی جانب سے. اچانک کیا ہوا کہ وہ ڈاکٹر عاصم صاحب کو ضمانت مل گئی؟ اچھا دیکھیں نا، ایک بات تو یہ ہے کہ ضمانت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گیا اور ان کے اوپر سے سارے الزامات ختم ہو گئے. میڈیا کے اندر اسپن جو بھی آئے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ضمانت جو ہے وہ لوگوں کو دی جاتی ہے. شرجیل میمن بھی تو آئے نا آپ کے سامنے، کھلے بندوں پھر رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا. یہ اچانک ہی کیا ہو رہا ہے؟ شرجیل میمن صاحب کی واپسی ہو گئی، ڈاکٹر عاصم کی ضمانت ہو گئی، ایان علی بھی چلی گئی. نہیں دیکھیے، ایان علی کے وقت بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے پیپلز پارٹی، کیونکہ سینٹ کے اندر ان کی ایک اچھی خاصی وہ ہے، اچھی خاصی تو نہیں ہے، مارجنل ہے لیکن میجورٹی ہے. تو انہوں نے جو آرمی کو ملٹری کورٹس کے اوپر بھی تھوڑا سا لے دے کرنے کی کوشش کی ہوگی. اور شاید اس کے علاوہ ایان علی والا جو معاملہ تھا وہ لمبا بھی بہت گھسٹ گیا تھا. تو میرے خیال میں وہ چلی بھی گئی تو اس سے کیا فرق پڑ گیا. لیکن جو معاملات ہیں اس وقت، آپ کہتی ہیں کہ کیسے آزاد ہو گئے، شرجیل میمن صاحب کیسے آ گئے. بھائی دو چیزوں کا اب موازنہ کر لیں. زرداری صاحب، آپ نے ابھی ان سے کہا تھا، یہ ڈاکٹر عاصم کے بارے میں کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پیپلز پارٹی کے کیسے لیڈر ہیں، کیونکہ وہ طبیب تھے جو ہے اور بڑے اچھے دوست تھے. اصل میں اب پیپلز پارٹی کا کرائیٹیریا یہ ہو گیا کہ جو بھی زرداری صاحب کے دوست ہیں وہ پیپلز پارٹی کے، میرے خیال میں ہو گیا. اور اس کا بڑا سمپل سا ہے. زرداری صاحب کا تو یہ سنیں کہ پاکستان میں کہیں پہ بھی پیپلز پارٹی کے اوپر کوئی بھی آفت نہیں. مثال کے طور پہ پنجاب کے اندر یہ ہوا کہ لاہور کے اندر ان کا ایک جو ٹکٹ ہولڈر تھا اس کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے، بلاول بول رہا ہے، بیٹیاں بول رہی ہیں، لیکن زرداری صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر عاصم سے ملنے جا رہے ہیں. ڈاکٹر عاصم کے اوپر کوئی گولی چلی ہے؟ خدا نہ نہیں چلی ہے نا. اچھا، زرداری صاحب کو کہتے تھے کہ وہ یاروں کی یار. تو وہ جن کو انہوں نے یار غار بنایا، جس کے ساتھ جو ہے ہم نوالا ہوئے، ہم نوالا جو ہے بڑے زور سے ایمفیسس کے ساتھ میں کہوں گا، تو وہ تمام لوگ جو ہے ان لوگوں کا نہیں، نوالے پہ غور کر لیں تو بڑی بات ہے. جو ہم نوالا ہے، اچھا نہیں، نوالے پہ غور کر لیں، تناول فرمانے کے کہتے ہیں. ہاں جی، اچھا تو اب وہ جو ہے نا اگر کیا ہے تو زرداری صاحب نے تو ان کو چھڑوا کے چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے، ان کے پاس لیورز بھی بہت سارے ہوتے ہیں. لیور جو ہے، معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی باہر کا ہے، آپ کے ایک صوبے کی حکومت بھی چلا رہی ہے اور آپ کے پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک اینٹی ہے، اپوزیشن لیڈر بھی ان کا ہے. اور اگر زرداری صاحب کنٹرول کرتے ہیں پارٹی کو تو سارے کے سارا موقع ہے. اچھا، عمران خان صاحب نے آج ایک اور کام کیا. ان کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے نا کہ ذرا سا کوئی بندہ چھوٹنے لگا تو وہ آ گیا ٹی وی پہ، چھرا نہیں کر پانے لہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ تو ڈیل ہو گئی حکومت اور ان کی. بھائی ڈیل ہو گئی ہوگی، یہ حکومت سے نہیں ہوئی.
जस्ट पूछिएगा किससे हुई। मेरा यही सवाल था। अगर मुझसे ना पूछिए। अच्छा, इमरान खान साहब। इमरान खान साहब से पूछिए। इमरान खान साहब का भी कमाल ये है कि इमरान खान साहब के साथ वो खड़े होके अगर इमरान खान साहब के साथ चले तो पवित्र है। बिल्कुल, ये समझ आती है, लेकिन ये सवाल देखें फरोख्त जहनों में आता है हुकूमत की डील के वाले से, लेकिन सवाल आता है कि ऐसा क्या हुआ 469 अरब रुपए की हम करप्शन की बात करते हैं। ज़ियाउद्दीन अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर यूसुफ सत्तार के मुताबिक जो है डॉक्टर आसिम साहब जो है वो दहशतगर्दों की इलाज के बाद मुआवनत करते रहे, हमें ये भी आती है। चौधरी साहब ने बार बार करप्शन का इल्जाम लगाया है डॉक्टर आसिम के ऊपर। ये तमाम वो चीजें हैं जो मेरे ख्याल में सिर्फ दबान की नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि आप जो है वो एक दूसरी पार्टी है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है तो वो आपको कह रही है, आप पे इल्जाम लगा रही है। ये वो चीजें हैं जिसमें बार बार हम, और इतराफी वीडियो की भी अगर बात की जाए वो भी हमारे सामने आई, ये सब वो चीजें अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो 469 अरब रुपए भी गायब हो गए, बात की जाए नहीं हुए, सिर्फ आप लेकिन जमानत कैसे हो गई, ये सवाल है। मुझे ब्रेक का काज है, ब्रेक तो आपके साथ है, तो मजीद इन सवालों का जवाब लेंगे फरूख से, और इस सारी सिचुएशन के ऊपर भी देखेंगे कि डॉक्टर आसिम साहब इन तमाम एलिगेशंस के साथ साथ जो कि बार बार चलते रहे, किस तरह से उनकी जमानत मंजूर हुई है। हमारे साथ रहिएगा। मिट्टी और जरासीम आपकी सर की जिल्द में जमकर डैंड्रफ का बाइस बन सकते हैं। क्लियर मैन न्यूट्रिम ऑयल कॉम्प्लेक्स के साथ जिल्द की तह तक सफाई करे और दे अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। क्लियर मैन, अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। मिट्टी और जरासीम आपकी सर की जिल्द में जमकर डैंड्रफ का बाइस बन सकते हैं। क्लियर मैन न्यूट्रिम ऑयल कॉम्प्लेक्स के साथ जिल्द की तह तक सफाई करे और दे अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। क्लियर मैन, अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। नाज़रीन, बात हो रही डॉक्टर आसिम की करप्शन के हवाले से, डॉक्टर आसिम की करप्शन के हवाले से जो जमानत हुई है उस हवाले से। करप्शन की बात की जाए, जो एलिगेशन उन पर लगाए गए उसमें 280 अरब रुपए की जहां करप्शन है, वहां साथ साथ ये भी उन पर इल्जाम आयद रहा है कि उन्होंने दहशतगर्दों की जो है वो मुआवनत की है, किस सेंस में की कि जिस तिब्बी हवाले से करते रहे हैं। साथ साथ चौधरी साहब भी बार बार उन पर जो है करप्शन का इल्जाम लगाते रहे हैं, उनकी इतराफी वीडियो भी आई है सामने। रेंजर्स ने क्योंकि तफ्तीश की थी हिरासत के बाद, उनके पास भी तफ्तीश में यही जो इतराफी बयान सामने था कि इन्होंने करप्शन की है और मुआवनत भी की, सारी चीजें हैं। पर एकदम से हम देख रहे हैं इनके वाले से किस तरह से जमानत हो जाती है, किस तरह से वो सारी जो है एलिगेशंस आप कहते हैं कि वो भी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शायद जो करप्शन वाला मैटर है उसमें उनको रिहाई भी मिल गई है। कहा जा रहा है कि जी करप्शन के एलिगेशंस अब उन पे नहीं रहते हैं। डॉक्टर ये इनके बाद डॉक्टर आसिम की बात की जाए, एयान अली की बात की जाए, अच्छा एयान अली की बात की जाए, और साथ साथ बात की जाए शजील मेमन की बात, तो हम देख रहे हैं पे दफे इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को जमानतें मिल रही हैं और वो शायद बरी भी होते जाएंगे। अच्छा, एक तो इलेक्शन को अभी कल नहीं होने वाले इलेक्शन, ठीक है, मीडिया जो है वो बार बार कहानियां बनाया जाता है, लेकिन इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पे होने हैं, जिसके अंदर अभी भी 1.25 साल बाकी है, ठीक है। ये बात तो एक हो गई, और इलेक्शन के साल का आगाज होता है बजट के बाद। बजट जो होता है, आखिरी बजट जो होता है, उसका काम ये होता है कि हुकूमतें भी तरक्याती बजट ज्यादा बढ़ा देती है ताकि जो है ना वो इलेक्शन के अंदर हो। प्रोविंशियल भी करेंगी, सारी पार्टीज करेंगी। जो इलेक्शन की तैयारी है वो उसके बाद ऑफिशियली होगी। जरदारी साहब आए हैं, वो अपने मसल्स को कर रहे हैं, फ्लेक्स करना चाह रहे हैं। मसल उनके पास क्या है, उनके पास पैसा बहुत है, वो पैसा जो है जहाँ जहाँ वो लगाना चाहते हैं लगाना चाहते होंगे। लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीजें जो है वो शायद ये भी किसी कॉन्शियसनेस में आया होगा कि यार चीजों को जो है डी एस्केलेट करें। वो डी एस्केलेट कहीं से भी हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो इसहाक डार साहब ने कहा, मौजूदा हुकूमत जो है वो उसके ऊपर आप इल्जाम नहीं लगा सकते। इमरान खान साहब जितना भी कहना चाहें वो कह लें, लेकिन असल में तो ये है कि इमरान खान साहब जब करप्शन के ऊपर इतनी धुआंधार तकरीर कर रहे होते हैं एंड उसके 2 मिनट के अंदर अंदर अली खान साहब उनके साथ ठहरे हुए, वो किसी साथी को पहले कहते हैं कि तुम्हें मरले दे देता हूँ, और उसके बाद जो है ना उसको धक्के मारने का, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर करप्शन जो मामला है वो ठीक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि मेरे भी बच्चे हैं, मेरे जैसे आप जैसे जो आम लोग हैं, उनके पास जो है ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो बेहतर हो, और उसके लिए करप्शन खत्म होनी चाहिए। लेकिन अगर करप्शन के बारे में कहा जाए तो सुरखाब के पास, या जो करप्शन का जो वो है ना मॉरल हाई ग्राउंड है,
वो किसी पार्टी के पास भी नहीं। और आप ये बात मुझे पहले बता चुके हैं कि मुल्क भी किसी, हम सोचे कि अमेरिका जो है वहाँ पे करप्शन नहीं होती है, चाइना में करप्शन नहीं, तो ऐसा नहीं, करप्शन हर जगह होती है। लेकिन मुझे एक बात का जरूर कीजिएगा, मुझे एक बात की परेशानी जरूर ये है कि 90s में MKM के खिलाफ ऑपरेशन चलता रहा, उसके बारे में बातें करते रह गए, बाजार खा गया, बहुत कुछ कर गया। उसके बाद एक डिक्टेटर आया और एक दिन में वही MKM जो है वो दूध में नहाती। ठीक है, मेरा इशू ये है कि मुझे और आपको ना तो पीपल्स पार्टी से कोई मसला है, PTI से भी मसला नहीं है, किसी से भी नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन इशू ये है कि ये सारे की सारी चीजें रियासत की मोहब्बत में ही हम जब बात करते हैं तो करते हैं। इनमें ये जो होता है ना कि वो इशारा आता था, 2 बच्चे लड़े, पूरा गांव लड़ना शुरू हो गया एक दूसरे उन बच्चों की वजह से, और एंड में साइकिल पे वो बच्चे बैठ के इकट्ठे जा रहे हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, ये रियासत को बच्चा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? मैं लियाकत मर्दान से। जी लियाकत, बोलिए। ये जो जरदारी साहब है तो इस पर भी बहुत से इल्जाम थे पहले, फिर तो पाकिस्तान के सदर भी बन गया। तो कैसा मतलब जो इसी तरह चोर डाकू हमारे मुल्क के सदर बन सकते हैं? चोर डाकू इसलिए ना कहेंगे जी, अगर हमारी अदालतें ही उनको जो है अदालतें ही अगर कह दे कि वो चोर डाकू नहीं है, दूसरा हमारा काम नहीं है ना भाई, हमारा काम अदालत नहीं लगी। एक और कॉल इनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्यों नहीं उठाते? अस्सलाम, आवाज आप बात करते जा रहे हैं, नाम बता दीजिए, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से और क्या कहेंगे? मदर इकबाल बात है। जी मदर साहब बोलिए। हुक्म कीजिए। सर वो मैं बोल रहा हूँ कि इनके दिन में ड्रामे चैनल खुले हुए हैं, रात के 10 बजे के बाद इनके चैनल मदर साहब सवाल तो आपका पहले से बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। पहले दोबारा से मुझे इंडियन कंटेंट जो है चलना शुरू हो गया ना चैनल पे। अच्छा, तो यार जब इंडियन कंटेंट की बात होती है ना, मतलब ये आप नहीं, मुझे तकलीफ होती है, उसकी वजह मैं बताता हूँ। एक तो ये नहीं है कि इंडिया जो है के बारे में मैं ये समझता हूँ कि सारी काबिल नफरत है, उनकी हुकूमत और उनकी रियासत के मसाइल हैं, लेकिन मेरे बहुत सारे इंडियन दोस्त भी हैं, खासतौर पे वो लोग जो अपनी रियासत से थोड़े दूर होंगे। लेकिन मुझे ये होता है कि आपके टेस्ट को क्या होगा कि अगर आप जो है सेकंड रेट या थर्ड रेट कंटेंट को जो है एक्सेप्ट करना तैयार हो गए हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी इमेजिनेशन और आपके टेस्ट बड ही खत्म हो गए। अच्छा सुन लीजिए, जुमला रेप्लिकास बनाने शुरू कर दिए। बिल्कुल कर दिए, और उन्होंने माशाल्लाह जब भी वो हमारी एक फिल्म थी दिल्ली, अच्छा उसकी जब कॉपी बनाते हैं ना तो उसके गाने और सीन्स की लाइनें तक एक करते हैं। ठीक है, शोएब मंसूर ने वो एक प्रोग्राम बनाया था जो कि जामा मुहिउद्दीन ने उसको प्रेजेंट किया था, हमारी धुन तुम्हारे नाम हुई। उसके अंदर ये था कि हमारे जो है ना 4-4, 5-5, 10-10 साल के बाद जो है वो कॉपियां बनाते हैं और कार्बन कॉपियां बनाते हैं। ठीक है, इंडियन इस तरह के, लेकिन उसको भी छोड़ दें। मुझे तो ये जो हुसैन हक्कानी साहब है, बल्कि तारिक फतेह और इस तरह के और लोग हैं, उनसे ये शिकायत नहीं है कि जो है ना तुम जो है किसी और मुल्क की अच्छाई की बात कैसे कर रहे हो। मुझे ये है कि अभी तो देखो कौन बैठे हुए वहाँ पे हुकूमत में, उसके भी तुम जो है ना वो वारे नारे जा रहे हो। जरा देखो मोदी कौन है, जरा देखो योगी कौन है, और उसके बाद तुम जरा चीजें बताओ। और उनको समझ नहीं आती कि उनको भी कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, लेकिन बाहर के आप कराची के अंदर आ जाइए और सिंध के अंदर आ जाइए। कराची के पंजाब की तरफ क्यों नहीं चलते हैं? पंजाब में पीपल्स पार्टी जो है वो डेरा जमाए बैठी है। जरदारी साहब कहते हैं कि बिलावल जवान भी है, एनर्जेटिक भी है, नया चेहरा भी है, तो ये पंजाब में हमें कामयाबी दिलाएगा। आखिरकार जरदारी साहब को बिलावल की अहमियत का जो है वो अंदाजा हो गया। अच्छा, इसीलिए जो है ना उसको शिकार करके अपने एक बाएं तरफ रखा हुआ था और दूसरी साइड पे बहन को बिठाया हुआ था। उससे पहले दोनों बेटियों को, जिनके थोड़ा सा कहते थे कि वो बेचारियां फिर भी जो है ना पॉलिटिकल कोई स्टैंड लेना शुरू हो गई हैं, मरवत साहब के बारे में और बाकी चीजों का, तो उनको भी जो है ना साथ बिठा के, ताकि अपनी तस्वीर जो है वो हर जगह पे वॉल टू वॉल चिपका कर दो, ताकि वो भी बैठ जाए उनकी पॉलिटिक्स। जरदारी साहब एक काम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैंने एक पॉइंट जो फोन कॉल आने से पहले आपने काट दिया था, तो वो मैं पूरा कर लूँ। मुझे इसलिए परेशानी होती है कि अगर जरदारी साहब को कहा जाता है ना कि वो यारों का यार है, तो दुश्मनों का दुश्मन भी है। जिस तरह से इफ्तिखार चौधरी साहब के बारे में उन्होंने कभी नहीं भूले और उन्होंने हर वक्त इस्तेमाल किया। तो अगर रियासत ने करना ही है और फिर बाद में सुलह कर लेनी है, और रियासत का कोई भी इंस्टीट्यूशन हो,
ہو سکتا ہے کہ کوئی سلانہ ہو رہی ہو, یہ ٹیمپریری وہ ہو. ایک بندے کو بیل کو آپ استعمال نہیں کر سکتے کسی کو سزا دینے کے لیے. سزا کا اپنا کام ہوتا ہے, بیل دے سکتے ہیں آپ لوگوں کو عام طور پہ. لیکن اگر ریاست میں بعد میں کرنا ہے تو خدا کے لیے ہم لوگوں پہ, ہمارے جیسے لوگوں پہ رحم کیا کریں. کیا آپ لوگ تو پھر جو ہے نا بچے ایک برابر ہوتے ہیں, اور بچے تو بچے ہوتے ہیں کر کے سائیکل پہ کٹھے جا رہے ہوں گے. جوتے تو میرے جیسے کو پڑیں گے نا. اور دوسرے بچے کے دل میں رہ جاتی ہے. کیا بات ہوئی تھی؟ ہاں جی, اچھا. اور دوسری بات یہ کہ یہ تمام چیزیں ہو گئی تو زرداری صاحب کا جو ابھی ورلڈ ویو ہے, زرداری صاحب سوچ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر وہ آ کے لگائیں گے پیسہ. ٹھیک ہے, یہ کہا وہ پیسہ سندھ میں لگا لیتے نا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا عوام کے اوپر نہیں لگانا. اچھا عوام کے اوپر کون لگانے لگا ہے؟ توبہ کرے, استغفر اللہ. اچھا نہیں, وہ جو ہے کینڈیڈیٹ خریدیں گے نا. اچھا, الیکٹیبل خریدیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ الیکٹیبل آپ لیکن ہوں گے تو پیپلز پارٹی کے سلوگن کے ساتھ ہی نا. نہیں, زرداری صاحب کے سلوگن کے ساتھ ہوں گے, ان کے چہرے کے ساتھ ہوں گے. لیکن معاملہ یہ ہے, میں آپ کو سمپل یہ بتا دوں کہ اگر ہم اپنے ڈائنامکس کو نہیں سمجھنا چاہتے اپنی بات میں, الیکٹیبلز کی اس وقت بہت انفلوئنس بہت ہوگا. لیکن الیکشن ڈے پہ اب امپورٹنس اس لیے کم ہو جاتی ہے کہ جب الیکٹ کرنا ہوتا ہے نا عوام نے, اور جب کسی کو وہ ریبٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ بڑے سے بڑے سورما کو لے آئے خرید کے. عوام سورما کو نہیں اب دیکھ رہے, پارٹی کو بھی ضرور دیکھنا شروع ہو گئے. تو زرداری صاحب جتنے پیسے خرچ کرنا چاہیں کر لیجیے. ٹھیک ہے, عوام پہ لگاؤ تو پھر بھی, عوام پہ لگائے تو پھر اور بات ہے. لیکن عوام پہ جب آپ نہیں لگا رہے ہیں, الیکٹیبلس کو آپ لے کر آئیں گے, لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ الیکٹیبل جو آ گیا وہ بیچارہ خودکشی کر گیا. اصل سولوشن تھا بلاول یا پھر اس کی بہنیں, ان کو تو فتح مطلب اپنے بیٹے کیا تو اس طرح سے وہ ناک رگڑوا دیتے ہیں نا زمین پہ. اس کے بعد جو ہے نا کہ ادی جو ہے, بوا جو ہے, اس کی طاقت ہے جو ہے, بیٹے کی نہیں ہے. تو بھائی اب ان کے لیے بھی کوئی بندہ فکر کرنے والا ایسا نہیں. کل بالکل بات کریں گے اس کے, اور پروگرام کا آغاز اس ٹاپک سے کریں گے. ساتھ ساتھ بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ پنجاب, وہ سندھ میں کس طرح سے نظر آ رہی ہے. بڑے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز بھی کر دیا گیا, سندھ کی عوام خوش بھی نظر آ رہی ہے. اس حوالے سے بات کریں گے کل کے پروگرام میں. تب تک رکھے گا بہت سا خیال. اللہ حافظ.